Bismillahirrahmanirrahim। तो डियर 7th क्लास स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं और टाइटल है इसका फैचिंग द डॉक्टर। तो ये जो आपके इंग्लिश बुक में प्रोज पोर्शन में एक नहायत ही दिलचस्प सेक्शन है। तो इसमें जो ऑथर हेमलिन गार्लिन है वो अपने बचपन का एक किस्सा हमें सुनाते हैं। एक्चुअली ये जो हेमलिन गार्लिन है इनको अच्छे काम करने से मन को एक जैसे एक शांति मिलती है। अच्छे काम करने से वो खुद खुश हो जाते हैं। तो इसीलिए वो अपने बचपन का एक किस्सा हमसे शेयर कर रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने अपने बाप के लिए एक कोई अच्छा और नेक काम किया है, जिसकी बिना पर उनकी जो माँ थी वो उनसे काफ़ी खुश हो गई थी। तो अगर आप देखेंगे अपनी टेक्स्ट बुक में स्टार्ट होता है, वन नाइट एज आई ले इन डीप sleep. One night, as I lay in deep sleep upstairs, I heard my mother call, and a sharp note of alarm in her voice roused me. तो एक दिन क्या होता है, एक नाइट को ये जो ऑथर हैं वो काफ़ी इसमें काफ़ी गहरी नींद में होते हैं। तो काफ़ी गहरी नींद में होने के बाद वो सुनते हैं अपनी मदर की कॉल एंड शार्प नोट इन हर वॉइस। डीप स्लीप में होता है। डीप स्लीप का मतलब होता है गहरी नींद। अपस्टेयर्स हो गया सीढ़ी के, यानी दूसरी मंजिल पे कोई होता है तो हम कहते हैं उसे अपस्टेयर्स। हेयर का मतलब है सुनना। माई मदर कॉल एंड ए शार्प नोट ऑफ अलार्म इन हर वॉइस राउज्ड मी। तो उसकी आवाज़ में कभी सख्ती, जो सख्ती थी, शार्प नोट का मतलब है कभी आवाज़ में सख्ती होती है, जैसे हम कोई माँ पे चलाती है उस वक्त उनके लफ्ज़ों में हमें सख्ती दिखती है। इसी तरह उनकी जो ऑथर है उनकी माँ के लफ्ज़ों में कोई सख्ती थी, जिसकी वजह से वो पूरी क्या है वो जाग गए। हेमलिन, शी कॉल्ड, get up at once, you must go for the doctor, your father is very sick, hurry. तो वो कहती है हेमलिन जल्दी जाओ, get up at once, उठो जल्दी, you must go for the doctor, डॉक्टर के पास आपको किसी भी सूरत में जाना है। your father is very sick, आपका जो फादर है वो काफ़ी बीमार है। सिक का मतलब है बीमार। हरी, जल्दी करो। ये नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन है। तो इससे आपको पता चलता है कि ये जो वर्ड्स हैं उसके माँ के हैं, उनमें काफ़ी लहजे में काफ़ी सख्ती है। I hear you, I am coming, I called as I flew into my clothes, still partly asleep. Mother met me with the white, frightened face. Your father is in terrible pain. Go for the doctor at once. तो मैं कहता हूँ, मैं उनसे जवाब में कहता हूँ, I hear I am coming, मैंने सुना आपको, मैं अब आ रहा हूँ। Called up, I flew into my clothes, मैंने उनको कहा जैसे I flew into my clothes, मैंने बहुत तेज़ अपने कपड़े पहने। Still partly asleep. Mother met me with a white, frightened face. मैं अभी पूरी नींद में, यानी पूरी नींद में नहीं था, यानी पूरा जागा नहीं था, आधी नींद में था। तो I was still partly asleep. Mother met me with a white, frightened face. माँ मुझे मिली, काफ़ी उनका जो चेहरे का रंग था वो सफ़ेद हो चुका था, वो फ्राइटनड था, वो डरा हुआ था। Your father is in terrible pain. आपका जो फादर है he is in terrible pain. Terrible pain का मतलब होता है काफ़ी खौफनाक जो दर्द होता है। Go for the doctor at once. डॉक्टर के पास जाओ यकदम। I could hear my father cry out as I lighted the lantern and put on my coat. I could hear my father. मैं अपने फादर की जो क्राइज वो सुन पाता था। As I lighted the lantern, जैसे ही मैंने लाइट किया, यानी जलाया लैंटर्न, लालटेन, एंड पुट ऑन माई कोट, और मैंने अपना कोट पहन लिया। It was 1 o'clock in the morning. ये रात का 1 बजा जाता था, यानी 1 बज गया था रात का, सुबह का। And the wind was cold as I carefully made my way through mud and rain to the barn. तो जैसे
اور ونڈ جو تھا جو ہوا تھی وہ کافی سرد تھی، اور میں نے احتیاط کے ساتھ اپنا راستہ مڈ میں اور ڈرین میں، بارش بھی تھی اور کیچڑ بھی تھی، تو بارن ہوتا ہے جہاں پہ وہ جانور وانور رکھتے ہیں. The thought of the long dark miles to town made my hand shake. تو میری سوچ میں آ گیا کہ مجھے اب کافی لمبا چلنا ہے، کافی وہ ڈارک مائلز طے کرنے ہیں، یعنی مجھے کافی یعنی اندھیرے میں چلنا ہے. تو یہ سارے جو چیزیں تھیں انہوں نے یہاں پہ ایک ورڈ ہے بارن. بارن کا مطلب جہاں پہ ہم یتس ونان گپن جائے نا یتس گاس واس تھاوان مٲنِو تُہۍ شَڈ. ہاں تو لانگ ڈارک مائلز ٹو دا ٹاؤن میڈ مائی ہینڈ شیک، اور میرے ہاتھ کانپنے لگے کیونکہ مجھے وہ خیال آیا کہ مجھے ڈارک مائلز طے کرنے ہیں. بٹ ایز سون ایز سن آف دا سولجر آئی کوڈ ناٹ فیل ان مائی ڈیوٹی. لیکن کہ میں کافی کیا تھا، میں آئی واز مائی ہینڈس ویر شیکنگ بٹ آئی واز دا سن آف دا سولجر. میں کس کا بیٹا تھا؟ ایک سولجر کا، ایک سپاہی کا. تو آئی کوڈ ناٹ فیل ان ڈیوٹی، اس لیے میں اپنی ڈیوٹی میں کوئی کوتاہی نہیں کر سکتا تھا. ہاں میکنگ مائی وے پاس دا اولڈر اسٹرانگر ہارسز آئی ہنگ اپ دا لینٹرن سیٹلائٹ کیٹی young man always ready for action always dependable. تو میں نے اپنا راستہ بنایا. راستے میں مجھے کچھ اولڈ اسٹرانگ ہارسز بھی ملے، لیکن میں نے اپنا لینٹرن تانگ دیا اس یعنی سیڈل ہوتا ہے جس پر وہ سواری کرتے ہیں، جو اس کٲشِر پہ زٲن وَنان چھِ گُرِس پٮ۪ٹھ تھاوان چھِ. تو میں نے اس گھوڑے کو چنا جس کا نام تھا، یعنی گھوڑی تھی وہ کٹی. یہ ایک ینگ میئر تھی تو جو ہمیشہ ریڈی رہتی تھی ایکشن کے لیے. یہ شی واز آلویز ڈپینڈیبل، یعنی اس پہ بھروسہ کیا جا سکتا تھا. تو کٹ اینڈ آئی فلیو آف ود اے رش دیٹ اسکیٹرڈ مڈ تھرو آؤٹ دا یارڈ. تو جیسے ہم گھوڑے پہ چڑھتے ہیں تو کوئی گھوڑا جو ہوتا ہے یُس گُر واریاہ تیز آسان چھُ، کُنہِ ساتہٕ چھِ أسۍ کَران یُتھُے تٔمِس أسۍ کھسان تیُتھُے چھُ سُہ تٔمِس لاکمہِ تھپھ دِتھٕے چھُ سُہ ژَلان. تہٕ ییٚمۍ تہِ ہسا کوٚر أمۍ سُنٛد یہِ گُر اوس یَس کِٹی اوس ناو، ییٚمِس یُتھُے ٲس أمِس پٮ۪ٹھ وۄٹھ دِژ تو دے فِلِو آف. وہ کافی فِلِو آف کا مطلب یہاں ہوتا ہے جیسے اڑنا ہے نا، جیسے جہاز اڑتا ہے تیز اسی طرح. تو اس سے کیا ہوا کہ جو اس رش سے، اس تیزی سے جو یہ مڈ آنگن میں تھی، یارڈ میں تھی، وہ یعنی یہ ہسا آئی چھٔکراونہٕ اورٕ یور یِتھ پٲٹھۍ تیز گُر چھُ کُنہِ ساتہٕ اورٕ یور چھٔکراوان سُہ رَب. اِٹ واز ویری ڈارک بٹ آئی ٹرسٹ دا شارپ سینسز آف دا ہارس ٹو فایِنڈ دا روڈ. واریاہ یہِ ہسا اوس اَنہِ گوٚٹَس اوس، مگر مےٚ ہسا اوس بروسہٕ، مےٚ اوس أمِس پنٛنِس گُرِس یَتھ یہِ چھِ فِمیل گُر أمِس پٮ۪ٹھ حظ اوس مےٚ بروسہٕ، تِکیٛازِ شی کوڈ بی ٹرسٹڈ، شی ہیڈ شارپ سینسز. تو وہ اپنے روڈ کو اچھی طرح سے بھانپ لے سکتی تھی. مائی ہارٹ روز، آئی واز اے سولجر رائڈنگ تھرو دا نائٹ ٹو سیو اے سٹی، اے میسنجر آن ہوز کوریج تھاؤزنڈس آف لائیوز ڈپینڈڈ. تو کیونکہ یہ سولجر کا بیٹا تھا اس لیے اس کا دل جو تھا، ہاں وہ یہ بھی اس وقت سولجر تھا. تو رائڈنگ تھرو دا نائٹ ٹو سیو اے سٹی، اس لیے یہ ایک ایسے انسان کو بچانے جا رہا تھا، ایک ایسے سٹی کو بچانے جا رہا تھا جس کی ہمت سے لاکھوں یعنی ہزاروں لوگوں کی زندگیاں جس پر ڈپینڈ تھی. ٹھیک ہے، ہاں. گیٹ آؤٹ آف دس آئی کرائیڈ ٹو کٹ اینڈ شی جمپڈ اوے لائک اے وولف. جیسے ہی میں نے اس کو آواز دی، پھر گُرِس ٲسۍ وَنان چھِ نیر ژٕ، یہ چھِ وَنان گیٹ آؤٹ آف دس، چلو. آئی کرائیڈ ٹو کٹ، میں نے یعنی کٹ جو تھی، یہ کٹی جو تھی، اس کی طرف اس نے چلایا. اینڈ شی جمپڈ اوے لائک اے وولف، اور اس نے جمپ کیا جیسے کہ ایک یِتھ پٲٹھۍ أسۍ وَنان چھِ کہ جیسے آسان چھِ وولف چھِ أسۍ رام ہوٗنِس وَنان. جیسے ہی آواز اس کو لگائی تو وہ بالکل تیار تھی. شی نیو ہر رائڈر، تو اس کو پتہ تھی. شی نیو ہر رائڈر فار ٹوگیدر وی ہیڈ فالوڈ دا کیٹل مینی ڈیز آن دا
پریری، کیونکہ ہم نے اس سے پہلے بھی کافی کیٹلز کو اس پریری میں، پریری ہوتا ہے ایک وائلڈ ایریا فلیٹ لینڈ وداؤٹ ٹریز ہے، یہ کینیڈا میں یوزولی ہم استعمال کرتے ہیں. تو پریری میں ہم نے بہت سارے کیٹلز کو اسی گھوڑی پہ چیز کیا تھا، تو اس لیے وہ اس چیز کو پہچانتی تھی. اینڈ ریسز وائلڈ ہارسز. ہاں، اور اس سے پہلے بھی میں نے اس کی سپیڈ کو ٹیسٹ کیا تھا وائلڈ ہارسز کے ساتھ، یعنی اس پر وہ کافی بھروسہ کرتا تھا، کیونکہ جیسے ایک ہی حکم سے، یعنی یُس زن اکے وٲڈ سۭتۍ اکے حکمہٕ سۭتۍ اوس یُس زن أمِس یہِ کِٹی ٲس، یہِ ہسا ٲس اکے یعنی وٲڈ سۭتۍ، اکے سٮ۪نٹٮ۪نسہٕ سۭتۍ ٲس یہِ، اکے لفظہٕ سۭتۍ ٲس یہِ دوران. أمِس اوس أمۍ ٹیسٹ تہِ کوٚرمُت. شی ہیڈ ٹیسٹڈ ہر سپیڈ، اس کی سپیڈ کو اس نے ٹیسٹ کیا تھا. بریدنگ لاؤڈلی ان ہر اسٹرینگتھ، اس پر جب ہانپتا ہے وہ گھوڑا ہے نا، جیسے تیز گور لمحہ پھر اس کے تو ہانکنے کی آواز آپ سن سکتے ہیں. ان ہر اسٹرینگتھ شی سیمڈ ٹو سے مائی ہارٹ از بریو مائی لیگس آر اسٹرانگ کال آن می. تو اس کے ہانکنے سے ہمیں یہ پتہ چلتا تھا کہ وہ تیار تھی ہر وقت اپنی اسٹرینگتھ دکھانے کے لیے. وہ ہر وقت یہ ایسا دکھتا تھا کہ وہ یہ کہہ رہی تھی مائی ہارٹ از بریو، میرا دل جو ہے وہ کافی بہادر ہے. مائی لیگس آر اسٹرانگ، میری جو ٹانگیں ہیں وہ کافی مضبوط ہے. کال آن می، آپ کو جو بھی حکم ہو، ہاں، یعنی باسان کہ گورس ونان یم سات حکم دے بہت ہمیشہ تیار. ٹھیک ہے، تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. اس پر آپ یہ کریں گے